ki yedoriwo Jerai si borenye Ayame goide galandonya somogol nga dira nga alada fakara kan irga dona kadiren di cara bande nga nirga ne ka shintin hala irma hinka cara famandi nda misai kan ga dira hakan gate somogol dira nga fondara fakare no kan projet kan shi gane projet migrant nga no ka a cere ani tora hala irma hinka ton hakan gate hewo bande ir hanga jarke she imi hinka ma irar mai irwe mai mu kan gonda niya somogol dira wo she imi hinka du aga kuna henne imi hinka do aga bon fere kangi hakatengi bonshe imangi lakkale sambu misota kanda aga himaka dira aladara borakan irgace inda am fakara direndi hon subaho ago hugo gundora Sidi Umar. Sidi, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gola gande aimawo Yakuba dikko hakika mantikala Sidi hon subaho kanjo kan inna sambu kanga irgan ne ka boyri amantikala fondawi wani ihenne wala hay kanga himaka kan gono kayanga himaka tendi mana somgol dira wonga fonda rabore she kanche nasare gade les alternatives donc hon nga girgan ne ka irhon suba fakara dirandi amma hazirga kaka kanjoza ka hura gundora bore mi hinka ma bore mi hinka fam Sidi hongandi Allah irga ba ma alado go kan nga dona kati watikul ka bore hongandi da projet mi garanga goyi kagite ci yanno mallago irga bona meki hongandi ir hanga jarke she non kukalla iga bara Yakuba dikko ni haro hansa hakane ne projet migrant kondoino kan kai za irmani mawo kan shiga ne mois de mars tandanga handu gon to rago ta ka falfale yalla ka hakan gati puri kan ganen gi ko imane somogol direti wala imma gondan ni yangi muko somogol direti oyti bori kan ni kai ina sappaza harangi mduki kun henne ngi maduki fahamandi da hakan gate somogol dire shiranta kan shiga ne la migration irrégulière shandawai kan go gundora donc wodni fondara de sai hakur kan gate fondo kan ga bornal habar hakur kan gate fondo kan ga dogonandi sogaish kuru ani kayandi hakan gate al habar no yalla al habar ceci yalla la hoyrera hakan gate halhu goy ceci misara wajin kur fondo wi aguna go durkutu benen da ganda ka dogonandi har sogay mai hinka duka te lakkal woti jina in kanto ti hala ho iga sogo honnandi hakkan gate fonda henanan ta kanga bora hakoy kantu bora mo koy burcin tarera mani kadda sai hanse ni bon mayo ga da burcin tare mani diratin da lalakal kane mo koy zumbune din mon da burcin tare imani kubay kurka ba ma somogol mogol hakoy donc jiri hinzan to de sai kan irgo mali gal hadi mai ara bora kanga projet hundi kanga juwal mayo mantikala Dr Brema Eli Diko sociologue no nedinda bam ko tanje ngono masanda mali projet hunde ngabara jinor amma gawo nda menaka inda o yas Diko ngana nana yana talfaga ayo donc de say woti projet migrant erga hansa ergani fondo goy projet migrant ngadi kan aga hansa ga durkutu on henne yanga fondara ina lasa bujir koro kul erga dia hay ngate gangano bu timikar Sidi hakika mantikala inna har kabisa inne irhu fakara ashdira kara fonda wi wala irmane nasari no mane alternative kan yangono wo hakate Sidi na fakari te ninda boro war fakari cera bande war gundu kaina hay kan fattaninda faji kara wera irga ba mi fahamandi ir hanga jarke she sama boro no kan irmane hinka duwa kaka jindo dan hay kan gate ir hanga jarke she wol irga bona diga Sidi ma kurumir she wikan ninda hinki fakari cera bande ir hanga jarke mi hinka ma ishi Yakuba diko irmani farkay fokur ndanga gobo les alternatives goy misara honzaru mali dan naza sanda arai kanga hima kicha goydo hugo kige hima ki jinka mayo cha nga shigani agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP goydo no ka honzaru erga hinka ne manti bori ma dan dogo kala ga hima ka bara ti bori ma hongunda taka kanda ga hima ka bara ishanu gal hakota ka kanda ga baga amma ngati gujina hugujina kan she bori him ka jinati danga ba goy danga ba mu faham goy misa ciciyan shi inda Yusuf Maiga inna cerku bai alhadi mai beriyan hurin daga mora amma te conseiller sanda huri kunun gata hakan gate boro she kanga banga ma goy ceci wani sogai kan cewka ben iga bangi mu goy ceci
amma de sai haya kan huru inda gamura aga lakkadi ashbina kananti parce que ijinati a honga kan a beirandi kan sanda ngi ayon pe hunde tanje hini godo ko yantinki ha kurkan ga koyi so gai shi gomni da nafaushi ngan daga himaka bisa inka ne la promotion de l'emploi ngi hunde no ma dabari ko goy ceci ka kata koyrar amma goy misayen barono kan irmane yakuba kan ka hakai misamere yan gono kan go madira koyra bande kan ga kata hakalla ngi goyo ngi shinka diranta kan nangi gaba entrepreneur tini ONG tini goy do baramani nga ba mu boraza halanga tun ka kai kane nimma ba mu boraza ta kaw ayen pe no ngi ma hakuri manishi nga ba bor filana da bor filana ngino ma misa dirandi ngino ma bori bai kanyan goyi ga goyo ceci ga fama shi nan ga goyoti barkantun kunni bonshin ko ni bora ceci in shi bisan dangi hin kantoti dagar kan boro barano kan ga banga ma promotion ti hakan ga te goyi misara ko irashe ngi ayan pe ka boranga ka dan ba manoro mashano mengi berendi de kan goyi filana bor hinna filana non ga ba goyo she noro ni ngi ga dira misara harawo mu hinka dogananti hin zantoti da hino ga banga ma goyno so gaishi waranga ma goyno bore she kan shi ma goyi ayan pe no ngano mu himka dira misara amma hu zaro alhabar bero matikala goye shi madiran da taka kanda ga hima koirara de sai woti bina marigina in kan to ngi goyo kan hunde igate de sai ngiti bore wani sogai kanyan ishi goira kabai shi goira ngino mo sogai din neshi imi ceci makate imi gorandi hajina ki gate imi kubai yan henna in kan to ti imi hoire hakan gate goy misar in zan to ti imi chawandi ki fahamandi da taka kandi ga hima ko dogoi jina imaka ki faba ko goy ceci woti ayon pe anaga tenga shebon hawi beri sogo mo gora kane goyshi bon hawi beri za borfu kurshi bakala wo kanga kanni binoshe ngano mati borfu kurshi ne kala wo kan na chaw ngano mati kana har le plus têtu ce sont les plus diplômés bori kan chaw idungi diplômé ti bori kan hinga ga haska shinki agay wo juriste agay wo géographe tagay damanti géographie aishko huru hafura damanti yankudu biro goy aishko huru hafura de sai wogo shande bere kan hozaro ana borbo baka goy ijinati incho umben hala irko ga kaka goy fo dogo nan dimani nimmani bon ha naru tarara ni sorhara ni darshara ma cinti wokan ga hinkati haranga kaka du wokan ga baga de sai ana ayno kanan difo amma ane un diplômé en maîtrise droit ngana na chu kan ana droit chu aga hanska fahamu hakan ga tere sus imenshi amma sakaina ana goyceci amana dokui kan akan gido ngano hoyri ngana shi goyo kallan go nga hinka dan ngate santa garnya tare planton nettoyage de na gati wotin go hunde do ana aru kaina hoyra kan ga na tashi ana nakana ambu shaburi a bayada a hurara a baraga nettoyage harato nungu forkan onje ka kan ngishe kan borkan ga haba ngano gi gaba ngana zangana ni ako onje daga haba ga huna kan wati bobu foyan aga dona agi chebe afofoyan ga bai bere ko ni ga bayra man watu kun daga jirbi lakkalo aga dona agi chebe afofoyan har han fo bon ko no na chaka hana she ni ne ga dinga ha wona tak fondan wona hay ana she woron ngani cho diplôme filana barangashi ane bon ko non ko goranga shezora ananga she ni o diplôme filana baramane maîtrise en droit et ressources humaines mungo compétence ngomani nimmo goma habanga tusa dogora de sai anano indani mission no go honzaru ane ngati ressources humaines chef ONG wora a cinan ga bonshi a gonda ga bon hiyo kala ga zuru maci haka ta do dan ka goran gido de goyno ga ba hanfo no bon ko no ko dia ka ta ka to ndikan wati fo nino mo gununi bonshi ki ka chata i ka chaga hinka nino relation ga obore no mane relation ba diplôme kanino relation wori fondara nga hinka do goy beru soga bo ba di chaw idu diplôme yang imane ngi sha ko formation ti ngi chaw ka ben adam ni to kur kan tiya shin ka benenti da tayar tare no mara igo manga formation ti koy mu hurara de jibi kayan formation no mara koy mu hurara in shi bay nun ka herno nga ko kokor de sare o kan go mashala man hozaro so mo gol dere no kinde ni margel go mashala man tinga chawone nati ay goro bangay bon hala irmane darboy hunde kotto amma man tu wo fonda ne na chaw me hozaro irko ne katarinde ne here irgir ko fondo ko
macin no haka to c'est parce que suba shino ashino igina irmane bitigi fere irbasa fogono de sai kan cew aka kala nan kadda sai dan kur kadda sai mi tuti parce que hon zaro manti diplôme no bore gace mais expérience da man ko école son don go faham goyo shi nda bora kan gonda go diplôme bora kan ga faham goyo shi deni ga sai ga fanda diplôme kadda su yanno ngin ka du diplôme théoriquement mais pratico dina ni futur terrain bon arai ga kanira on va mosh donc kan aka anan kadda sai dan ashuru atkur bore kan ga faham terrain wata kashin gani git ai na shekanti wala dina essence ferash ka hari karwaran zawai gade shi dina essence ferash essence hugu ferash wara ga yadda ka hurara ne wurin gano mai essence ne re hozaro dan na gawuri shareza ngat hozaro gawo nur ko ni beri essence ni gane entrepreneuriat sanda kabagui ir gui ce cikai ir sogai ir shibaga parce que irin manne kaina ni kirgo da wadin mirgadiya boro danga gui bayranu ga ceci mafanda kaina bayra dinga hinka ni ko to nungura kan in sheka ba goy koy ne no rude no ngata wono haka bor bo ba hozaro kay sintin de re para tartari i sintin da sudar tare igo mécanicien tare da igo gori ga tun diplômé yanno de sai imana bay ka bay wara hanga kakate kam minisma ga hinka hurkata gawara mangiza contrat hozaro ngine toy kan yika ngi diplômé de ni dan igonda expérience o gono déjà mai no mani man wokan ga wana kaba goira dan shi wana ma dandan suba aska hakai mani ka shibi kamani da sa irko ma irfa man da harhun amin ya rabbi irgonda labu irgonda hari amma da sa ya gande ni kul na wai kurkan ga tirshe sogon hurga mir fata wai hewi da sai irshi ba hakan ga koyi marisage irshi ba hakan ga koyi beri man haku irshi ba hon zaro da sai ai ga hansai gal barkadan kan jowar waye shi les associations de femmes da sa ibo ba association ne ga kriye man tinka chaude association ne ga kriye waye tuwai ai ga hanskal barka dangi dinangi konda kriye duguni ga de wari ma bulanga hanse wari ma jiyen hanse wari mangi katayen kar imo jardin ya feri kalli gangi goyeti wallahi de sa ibo ba hozaro hiri go muzurungi bonshi ibo ba de sa man tinka ko le kolde ngino mo go ma diplômé we goyendi hozaro wakashi gane les start-up numérique c'est-à-dire hakan gate cyberni inda ordinateur goyiyan wai wadin mani radio hansayan wai inda tele hansayan wai kuru hayan no kan irma shi donde goy beri yan no mi goy no kan dan haranga goro ya da kane goy no ga batu koy hanga borfo banda mani wane di mashi de kan shi amana koy l'école mais irko no beri kala go man ga bonza ga hugo bureza dan hanga banda mashi koy hace parce que hozaro de sai yamma kaka bayre cece niga yana kar mai bana koyin ubin da shinu boran ma bana madu bayre hadde gawo bora yadda kaniza mana ha cece niga masha ha cece aka ni goyo bandanga hanka ni goyo no ga cece ma wan dan wana su bani na gani nafa bante koida shi president aga hinka ni nafa ba bayre na shikacha de sai hakan ga te konde hakan ga te organisation kan ga bori faba goy misara kanga bore faba bayra atelier yang formation yang conférence yang damari ko yira bayri ni ganino fahamai ni ganino ko yira mashugor woni kabay croiser mana wana donc ga wiri ONG moga im ko ANP im ko ngi here ima faba ceciga ani hanfo ngago goro hara ONG fo kaka ne ngashi ngamangano le chiffre le quota wana kangi doa sanda le nombre des inscrits annuel kangi doa ngamano ngishi ananga bongo hawngano gona ngana sen hunde bor marjono won inscrit jiro ana hinna fo harangash ngana si eske hano korgi inscrit war katama id anana bongo sinji ngana si taka foranga ka kan ha nda hakan ni hunde shati hano kan gani bore zai shindal habar ano kan gidan ni godo gori goy mane shindal habar macin shen honga ka kan ha war bor marjono ko hurgoy jiro donc ani hafo ngono kan kara bore masuri ma charfa bande ba borash kaka ne ngi shekanti wo goy cece se wo bor cece bora aga hima ama hinna bor hinna harangi shikan ginasa dagon gido ngiga bay soga marja ka dugoy jirora soga marja ka cindi kamana dugoy jirora soga marja barano kanga bagoy parce que wo dashi bor ko ne kalkalo hunde ka shinkati a shinkati son donc de say woti misa bere alkalima bere kan fatta hakan gate miora ANP wat ko riga harga soga donto imakuy riga soga hoyrey imakuy a pêche mogun ngido moga soge faba hakan gati goy mister watti bobo foyan jiro dayna hakan ina mali hino faban da irmane million zungunda waygu
ngati goy misara ngi mo hayen go jubo were kan de bora tiri wati foyan igon nangi formation d'entrepreneur ki gi kendi hade ngi mi hinka duka sogay faba faf payan gon ngi do mo hakur kan koy labo woda nga berima labo woda nga goyo la kan hinka labo bere kati ilmani wukan shigene compost nda haydin kur igo doni igo bori fabar process gonu kanga sogay faba ngida hari mi hinka du chawyan beri hari mi hinka du fami beri hari mi hinka bita kanda borga hinka ko chaw tari woni kurgo fondo wer kanga onje mogon onje ngono kan borga hinka stage chichidu ngi hinka bénévolat chichidu ngi hinka volontaire chichidu donc hayan gono kankara irma gona ir hunde ndir bonche ir mangi formation ga chichi suba aga hinki nafa nungura kan ir hunde sha tamma ha ir shamila irga hansa irga ni fondo yusuf murga fondo go kaninda na boyra wote hala hinkadu lakkal bere wi kaki tonande hakinga tir hanga jerke shasharo lamba way kanga warga hinkirce kam me dangir sil fakara zama fakare no kan waddi kan daga kanda shanne kangirgu hoga beri she wato kul shanno hinne ana sambu waddu cindigu waranka cindi hinka yadandi hinza way ya cindi yagga 65 22 03 89 ndamba mu makara way yagga cindi hinza way taci cindi iddu waranka cindi iddu way taci cindi yaha 93 46 26 48 dan na way karkul inshallah do ngam dan fakara irbande alahum ay tanje de say way cindi fo waddu cindi iddu way ya cindi hinka ya danda i nasare no mani 71 66 82 07 ngadamo dan nakar faji kara da irkoy ba ngahurar inshallah erga kwenda jina haliso wasidi naam bakan irtido to jaredo ma opportunité dan alternative opportunité dan ko tofo donc ndani hunde tenje ndu hayan kangi tonton ANP bore woni ki gomi harga irga bona mi hanga jerke shengida imi hinka bay opportunité wonera de say sanda semeno gundora jirbiya gundora way kangati sanda ONG yang wara guydo yang kangoni go bor ceci odin nirgi hongandi soga shi harima ko ngisa yoy guna organisation internationale de la migration ayo oyammo inengi ga babar kangati sanda base de données kanga hawgende kan shangi we gane data clerk ngadamu bam ko ni gano gori agadu handu iddu di fahama shiga tontana shi handu iddu aga ine wodi mu kokari kan kadda sai dan za le cartos manatu le cartos jiye kalergo ngarangani kadda sai dan amashtu danga ba fahami charanta ni kadda sai nimmi dan hakan gatingi mayo ga kanti o IOM Mali HR aérobase IOM.int ni lettre de motivation de ni CV ngati kadda sai kan ni kanti mi dan mayo bon hakan no kur dangi na kaba furni ga kurungi ga chamani ngi karaman har maduka fam danga bal habar charanta mo ni mace ta ma de ko to yam baga wono no igani no fahama kora amanti kala ONG muso ngi de mone coordinateur no ngi ga wala coordinatrice hin ka fokur kan do ngi ga baga hakan gatti koira kan shigane bankas ngashi coordinateur de site rural ayo bora ga hin ka dona ka koy mopti mo ga kati bankas hin kan da cara ga maraya hamdu iddu ngano ngi ga bora no ama goyo dirinti ayo woshi gane coordinateur de site rural ayo da bora ga ba mani kalta sai dan gada ni lettre de motivation ngani CV ngano ngadan hakan gati ngi mayo kan shigane recrutement @muso HEALTH.org donc recrutement @muso HEALTH.org ayo wodan na dan kur ni kadda sai ga tido hadde ina kaba furni ga moda irkoy ba iga chamani har ma hinka kaka ni go misa darandi ine gusanda goyo hunde shishintini bora she dikara wat kan gido bora kadda sai ngi fama she kungi gi hinka bora fahamani ta kanda gi maka goti ine mani kadda sai zanda le 19 manatu le 19 juillet nkur kallo ala soro guru gu ko kara 17h kur maka hagar kan sanda ni kadda sai kurgongi ko kondar de sai woti sanda duwa goy misara kirga bermito armandir way maydo goy misara hadi mi hinka dukangi bon sayo way ceci irga hansa irga bore fondo goy kan girbandel wato ra sidi shande go gandara shande beri kan bore goni ga tangami kulte hala am hinka ben shanda amanti kala wirci zo kan shigane covid-19 covid-19 din sidi kuna henne yangono kan ga dona kite bore she nga fondar sidi hu afwen
de sai ay gans kani fondo gay covid-19 coronavirus hakan timayo kur inna hal zaro mo konde mayo de sai bi ana gawo kando gobu du borgu gawara ba kan she manti irwane koyri zayanno dan ko kuna kan ay gunde rego ayo za san da wuki kata ngati sheka kan ay maye cha ayo imma dan de no communautaire irma shi fanda ka banyi mayan de sai na harin da safun walan da gel hydroalcoolique irmir ka banyi menda harama bori aga hinkir halla shurki zor dirga tisho warri ma kota kota irma tir ka ba hankore gundeira da sai wodi ne ni me hari mashko sai barfuga wara bora wani mashko tonido ngashi ne bore mo wuti in kan to ti masko woni kan gani nan da me dabu jere ga nashi kashine ihan nati mane ni non din miyo dabu hakan gate da bora ga shalan wara bon ga shalan bora she me hariya maski kirga metr fo alqadar wanda sabushi ne bore ma dan kirga mar da bora ga di mu kan ningon ga hamo ga hansa ko koron wara ni gande ga to hew wara gonda kota kota shanda de sai ne mu cinde hugaido macin da hugaido halamadu fahami berin da misara da misa shi taniga wace da shashar barno kan ga kar waran zakin da iddu yada da wudducin difo wati lamba kan dan na karkuru iga turu mane iga ni non hoyre yan hakan ga ti wurco misara irko subhanahu ta'ala umar halla shurci wara am ka tagga hambani yuti ko ne she bore kan amana dur ko subhanahu ta'ala mashakatido sidirga ba ma bore hongandin da dabare kan da bora nite projet migrant kandirto fakara o borga hinka doy hala ninde me hinka shalang kone henne way kan gido lakkale kan gido imi hinki tonandini do ak ngati somo gol diranga fondar de say fondo goy e jina tirga baar mo bore lakkale somandi kan boyra i korato bina marin amma boyra i korato in kanto ti hando da ko bu le 31 juillet ko projet migrant gambe mi ga daba donc wo bore ma famashi amma hakur kan gati fondo kanga hinka bornal habar kadda sunu dijino telephone kur projet migrant kay manam yoka e jinati page facebook ina feri aga tesanda fonda kan sogay ga hansi ga boni bori ga hansi ga boni hozaro kala habar ceci e hinkanto amanti kara site web ngar mo ngati www.hinza de migrantproject.org page facebook wa dan le projet migrant den huru iriye ko boren kende halahu kan nino lambayan kan lamboy mugo whatsapp bo gawo tanje bore hinza kan wayecin da yaha wayecin da fo wayagacin da hinka wadducin da yaha wara wayagacin da yagga ya dan di hinza waran kacin da hinza way wadducin da taci wara wadducin da gu way gu waran zacin da fo wadducin da iddu da mena kanon gonin makar wayecin da hinza iwaycin da iddu iwaycin da fo waygucin da gu war makar wayagacin da hinka waygucin da iye wayacin da hinka ya dan da yaha wara wayacin da iye wayacin da yaha waran kacin da fo wadducin da taci da ba mako tangenon gonin makar wayacin da hinza waran zacin da hinza iwaycin da yaha waygucin da iye war makar wayagacin da yagga waran zacin da hinka waytacin da yagga waran zacin da yagga wala harahon wayagacin da hinka waygucin da iye wayacin da taci iwaycin da taci woti lamba way kan subahu kaza guri ha kwa furu ala suru guru iddu dan na karkur unga doy igani no fahamai de sai banshin da credit dan ne ijuka waran ni masu de sai ka karamai ba ta bortin kan shi ba masu mugol direti amma habar cercerte ni nga ba ma faham su mugol dire misara nga hinka lamba way kari ga turu manen da farhan da bere da alkarama de sai woti lamba way kan projet migrant ni muy feri hala bore ma hinko da labar madalla hakika manti kala sidi wo irin fakara wo yira kante ka bisa ngadi kan bore be ka ci kan nirse kanti kan lamba we ngai be ka tudo ngai be ka bore ce bore turu ngi she ki turu ngi she mu ngi du faham kan gabe ne tengi she fami mu ngi du hay kan te so ngol dira nga fonda danga shanda we kan ga wo shaga bore wat kul lamba we wenda bore doy ni kan ni di mai she idini kone da manti ni no da nanar himono mi himaka dira nanar himono hakani do aha nga hinki nashi lamun gaciya nga hinka du alhabar hennanti alhabar cime ay ngate so mogol dira woga nga fonda shanda we kinga bara danna fonda sambura cimi kari erga hansa rigal barka bir dan projet migration shanda ko kallago adi shirga basur mo kondir shinni korowai kaka fakara kunga kadabu shinni kora kan goye ne sandir mani alternative fondara we kangati goye inda miso inda fonda we kan ba so mogol dire de sai ndi kan jambar wicin difo kaduni passport hakoy ni visa ceci kan ahoy a shindi kurshtu ni ga jambar wigu
war jambar waddu a bisa somogol dire kanga hinka ba jambar zungun da waranka miliyon yan dan desan shito baki da kan shito mo kai wandi jilla chokosai herai jaw wani kurgan hinka doy kan shi da wai bortini ga hinka kumni bon tarutini ga hinka ni dan kasu desai bo fokur shi dono na mako ni ka bodan ar irshine bor kursha mako irshine bor kursha mashi koi borano mallasa bunga bunshi amadi wokan ga basha ga bai za ine tini kan bunga hina samu diya ga bai wokan ga hinka jere dan diyan ga bai ga fahama shi ku desai wokan ga iska ka hakura kan isifal kalimo wera kininu imana haranti ma wokir ga wiri adam ne zaka nasare no mane ya pasu meci dam ne zakul ko kurkan duwa wokan cin ka duwa kallan ni ka bugo wodin no ma ba mani nun kallan ga duni me huna ne lintini gordogo irma fono goite fono dago turi en bon desai wati kukan dana turi ka ba fono kurama bai kan na fontiti donc wota dam ne zama shi hun goira agayo sansu goye shi duwar ha yamma nan agayo yamma goda paranti tare mun to wota goyo mo ishara ko ne hare dugo ka gaba kan mun takawon cindara asuri ban shi duwar bafu kun ko mani no hakan bisodi irko subhanahu ta'ala goyi ga misa ma donanti assalamu alaikum dan manga goro nga dede goy kishi men dan ko shara kalma ko go wallahi jinan da dede wati to maka ka dede ga hansa irga ni fondo go irga hanga jerke mo kul fondo go zani hala menaka tenje zama irga bangandi war shekan fakara wo menaka mu tenjo aga bisa radio kan shi gane radio adar menaka hay kul kan gati nasare no mane le mercredi ana sungun shi alhamisa cigino ngana ga bisa ne di menaka tenje radio adar menaka nga jindoga gawo gundo ataram ngano kabisandi projet migrant irga hansirga afondo gurgal barka be irga ngashe nda lakkalo kan adua kaka kun henne yan tunande hay kan gatti hanga jar kaydo hay kan gatti boredo hala ime hinka faham shanda wi zaman dan na boyre wi di zashin tuno ga halan ho zaro sidi hay kul kan ga hinka tamha hara kan borga hinka duwa so mugol dira nga fondara akul ngani nakanandi kanandi tariyam bon zari kul ala bore mi hinka du iga bon fere ga hansa irgal barka da projet migranche irgal barka da mo hanga jerke kul she wani way kan imana fay zari kul kan fakara gon iga kare kan gila kale no wala ima koy bore mo kuy kube hunde ima shelam bore she irgal barka be dangi she irga hansa irgi fondo go bore kan wonde na fakara dirandi sidi umar ngati aro kan wat kul irga ce amaka ama inno kun hende hay ngati shandawe wenda misay kan go somo gol dirara nga fondara age hunde kan da fakara tunandi ay mama mantikala yakuba dikko irga hansir ga war fondo go irgal barka be dan warshe wassalam kala alwati fotana inshallah si borenye ayame goide galandonya tuba boya coopération katuka hari migration kajar boyan dunya ayame so gobi godam